Ija hunu demande wa karneri sa shango joka hunu komori surtout hunu marufuzo nongozo ka uziromba vihambavi parce que namna raona akweja na santé militaire ne namna raona hunu go different. Haurejei humwali harmo mji wa wanani wajao hatwari zinjizi jiri asibabu ya heshe jundu sha Cyclone Kenneth makazi menji ya rohorwa ne maji ya siha hize mvuanziro za kausiha na rizienshi hena mnainu. Upepo mziro uvumu harmo ishisi wa shamali. Rangu asubihi mbawa ya kozepu mbawa ya hifadhi nena ikura sanruju kawasizi ya ufanya hazi ili watoe miri mavareni. Rangula wa mjuaezi wa Fomboni hata uwaswili jando miri 39 ya shkumonsi. Ndongo ikao ibalili ya umzingizo wa wanadamu nena imagari. Rangu ya asubihi atalijio la 1500 kabusi mraju wao zingiza heli ya lazimu. Ulawana na stabihithi zafanyiwa indadiamiri 100 ya shkumonsi harmoji mlifo eshisi wa shamali. Asubuhi ya leo kabusa ata gari lala wa harmal jira la mlejele la jahuno Fomboni ataitongeza amba harmai bazari ya Fomboni kabaka maandini mali shino shisi wa shaulanga shilio na utajiri wa miri mkutu wa imiriano kayaba ya tude inzia beitoka na madhara wa jau harmwa ulanga nina ishibande shansi iwarumishwa hazi wa kozepu warengeza wazima zonti za hifadhi ili wazie magari ya sizingize harmwezi nzia zino atapaka dekati wajotoa pia emiri mavareni. Wajau mjini jando watasi habari wahe ORT serangu ndo harumwa lesi wala mwali wabirlia harumwa mikabala minji wabirlia harumwa mkabala unu ili ujua ezajiri hasibabu ndeshe jundu sha Cyclone Kenneth shavumia enti zenyakati za mwiso zinu na rizienshi. Huno mwali haswatan harmo mujwa wanani harmo ilijera la jando hasara nyengide za parihano harmo mkabala uno. Baadhi za wakazi zinyumba zao zipo haimabao hasibabu yupepo mziro wa rema ukuu wa 1500 ino. Bewa jaungo wezi nyumba ikao dezangia maji haibo ikao imvua ikireme haudziro. Amma kabusa kodza wala ala waroho imau hasara nyengide za parihano. Na zinyumba nyingi za duzu harimo mujwa wanani maji zinyumba zungomu na nyumba zangia maji yangia malahoni kasi na wandu watambia upepo karna ushinda rujuli shwara mezo mnyeze Mungu lafanyao bede maji yangia harimo muji yaidi ari duzu wori kasi likalo juli shwara tari Rangui asubuhi hii ihawange njema huno mwali. Kawsi mru yonti aparihano na tambu ijoka yonti harmoji mlifu wa ishisiwa. Ama imadhamana wa shuliana na zindongo zino ngwahirawe imarainya wake haujua atampaka de juma. Zepoto za mwenjeza ile shirika la mamwe winji wa hazo zidanguwa sababu ndeshe jundu idziro sharema entiranzi ndele jio la mfumtano yinu watangala muhele shirika la mwenje watanka bambonzi ili handani wavukishe wakazi na hai na hatwari zika ujiri hao mremwa ni kura shawajawa hundie shawiri la haraka o wakazi warejei harumwa weu hawa ya kaya ranzi ne makatishe jundu shandisa kwa jahondrana na mwenje na renshota si habari wa mwana Juma Papali na Salimali Ratiraka. Kuwaja na uhunda leo sitongeza zefili za hele shirika la mwenje ezinzi zisini vonti oto sindikao ndo za bomuha za sababisha rangulo siku wa jana wakazi walio harumwa hiza ama warumishi wa hele shirika la mamwe walio harumwa zintanata za hela siwa nana walio harumwa le mjiwaezi moroni wavewa ili huenda wahunde shawiri la haraka omjiwaezi ranzi washinde wahunde mwenje yani ndo uchisanganya emago ya rubuha ndo hini sa zepoto ikao ndo za au amini teknise mzime kaori mparisa harumwa karibu mwenzi ya shwanza shampira shamoroni haonesa uka wa onao kazi hazingi zona nongozi ndizo za lazimuzi fangishihe ngazore ngansundaru hunumoroni na nsiuzi njiki ya mifumo mili harumwa mabakubali na bali iliwa makinishihe waonese ukaya wajoshinda wajibu la utajira wakazi harumwa umwenjenari shirie mamudi eronesa maelezo zaidi degaheli ya jiri kitakaranya ya jifanyili yo mwenji paske jo kirikae dega jiri ranzido mwandoni hunu monelewa idanza jifanyili ripo mwenje wende mwinji
chana rinde sisi je fanye contrôle za hatu parce que affilié ne nzidwila e kairubuha ye neutre abo mrani henda 380 abo hendu jo visa abo bidi sisi rendera nzira une kai affilié hatu yenene nzidu ke jaunguha ye mradu jamba kangu jiranga timyo mrani mala mavirili ya mazungulia misi dega hindi ni swafa mwamrenda ubi maiskaya ze filizi rubuha hawinzi ze filiza mvuzi kove homwe dobo shindo ni shambwani yote transfer idangu haipasuha Dieu merci mngajela ikajiri masiku kajiri mtsana manejo kaiwa wana mane transfer e poto uyo yungua idone transfer isibonsi aboke mbiri au kamjo wona dega helilio ngena hunu wanu prison here itsandaya poto za dangua sha deja sangazi walwao rijwabo tasi sandazi wa mamwe alhamdulillah tujibiha mamwe volontaire ya hatu ngabakanda watsahwa ngajeli mudiri jimla wa hatu hakayabo haribasha marahaba arirohani nzihazi kazi anzima pia zirengwa zirengwa nonondo Mwana Juma Papali na Salim Ali tiraka wa jau haruma zenyitasi habari wendelianizo wabirilia harumu mrawa asgarali na rubati moroni ili ushuhudia enamnazi habari ziliyo eya huwainu izo watanabahi wa wakazi wajitole ya hawema ili waenshi Gamji hundrao asigarali mahalanikao Ekane ndo tanabahi ze nyumba za toli ezinji zibuha ze toli wakazi waheyabo juu hautahashawiri wakaze ze toli zinu washinde wanji haruma ze nyumba za hao wao juma uvirana ili wahunde toli zindu wajihauka wenjini waheze toli zimengeha wahutajia wajau miri ya ubadili ya miri ya mengeha dongo zito nyangu hauka holihonde maranyara wasuali waone sauka ya ikaubidi holihonga si haruma wakati mziro hamagazinu zebe izahe miri zebe izahe zetoli zitashihe yani zibunguzie ili uruhusu utona nchida ya hunde toli ya shinde ya bae nyumba hai wakazi wajau ngwarumi yao na upara mavamana warawe misaada rangu toli rangu miri ili usaidia maraia ikao ndo huna na nende kafa jiro linu kafa ikao hata mpaka ndabaha kabati raia ujosubuti ameukaya hawai ni utuliza haukaya ngetuliza umbavi direje harma uziro awinjini wahe maraia ngapo wa dami ya harma misihiri ngapo wa dami ya harma ze kwaye ngapo wanekao wajihundu ngao mwenziani kwa javaya mavazi hauka ze nyumba zilo wakautaza ze nafusi inge waje wadota haze ze madini za hao pia ngamuno ubalia toli nyumba ulikineze na jomulo no pepo ai kulabo juu orma tolizat mezisita sha alhamdulillah shiriti hundo msaada atkana mapesa koda honi tena kajanu lemba za toli na misumari nerarekebishe raba majatu kwa njonda ni hata uje ushatu kajari rekebishe mbabe riputaze toli zino nera kaze bojuri kaya basando wakati wala vimu kaze toli no pepo hawaheli leo ya tubadili amjo sana nione kama ndio namba taratibu ili ni kazi manazo katinya kushatsandi so mimi smaranzi jana bo msana tikatireme hata rangubota sata msana tireme shaka jashinda ya support tikatezana msangabo juu sha upepo kamwinji uja ujisare re romsangare toli la tukabijene na sazi ndo jinajeria ra percentage jahezi wa bei kabati kazi jahezi wa bei ndaila uyo ngatongo kuzaze toni amna wakahu uzaze bei hizo zinu ngazuzwa majana manane ezo boju shaizo bonti kwa za majana mane za 2,50 m. Iba wewe kuna fikra kaya holi honde zinongo heli za jina ukawanye maluka ya nini wasahilishe namna ya bei ki hafifumba ya dajo ka ulenga sana wa puamba manazo no kastinyangu no wahemiri tena manemiri tena kaiti mola sujarula bansigarale shamdo tundarunde miri hisapi abanga botanga bojiro haku mana watu ndo ajabota si wahulu rubati shambabe shaba wajoka jabanda hatu kona hata miri yabo almuradi banu asigaralinga bo manamsho tukaongu huzo emiri hauone sauka ya hashashizale bei na ukawa ngongo mitali ili uruhusu utona nchida ya shinde ya hunde zana za uwahe nyumba hahe ya kaze toli wandunga vira nao hena mnungu taho bandu walo toli walo misumari walo lamburu walo mabao na usila ya ruhusu ya baeze nyumba za hahe Mwana Juma Papara ngundo mrae wa sigara liha faida ya OSS. Ngasi harma omraya waribatu karna ushinda rejimliste ze nyumba ikaondo za jomoha weze toliza abo juu mabavuni emiri ya dangu haya wamiaze nyumba nusu ya heze fami wahimi wabate mihono havo yaka
kwa tina shawiri la ufanya walona nchidangwa hulao zetoli wabagilize toli nemiri watona nchida wa lulumiwa wahimi wafikirio na wangalia namna hawa ilio ritahari jue mwananya sirkanza rjole dzina laho miuparwa Abdukilo wanduka ondo akapotelezwa neze nyumba wajihundu nda hubo siku jana wahimira haruma sani wanusu le shinuramba wijundu haluga ya shinga zija haluga kimanga rukuhamba sikloni yandisa sani wanusu hata ijuhunda saa 6 ikauni oblige ninjio malahoni haujuso wanrumana wenji kwa jaka hashiri shatika ujuha ni ujuso wanru kana mjuhere ndira lale hom sirini abo winjini hao bajarandi sahonjeo harume madrasa ya hunuribatu wanru ajaya ramshera mme rawana rijihundu tena ribuo msihiri ilio wanadamu wenji wajihundu msirini hata wasubuhi hauhifadhi wanru mana hamanga mwenawe zajiri ngabo nyumba ikao henda kaziti ngabo za milwane miri ngabo kozito juha avonge hata jihunda bahal muraji rambi yuloka rike makini mbavi manava nuhonda bojoni ngabo joka ngabo banzi ya maraia walio harmanyu bazilo na uziro eba hujowambia ndongo hindini holi honde hawa mrato ujwa banu ilala hauka ijana hamadi namneka uhenda hundu maelezo ukaya mkinishiha uka ajalini tena mkinisha yandise ranzi saa 5 za mtana hata saa 8 abongeri njia umahala hamanga mwishaule jila hangu helilio yudu hambio wanru ukanartolekeza zenzia wanru wajue wabire ima rititahe ya uwaha ribweze nzia wanru wabire wanajamu wado hifazo wana haku manao pepo mkinisha ke wandise wajau ranzi saa 5 heda saa 6 heda saa 8 za mtana vana Almuradi izo ratana bahindo ukaya nganzao makupukupu na zana za uruhusu wanru wa ungue miri watowe wabweze nzia wakanga mjuao namna ya heze nyiwasi za panu ntiju bandhu ya nzia ikao zona usamivu shake tutongeza ike wakazi kwa saidilana ili utoa emiri inu wabweze nzia wasahilishane umakinifu na upara imaranya ya ukaya haini mdu na zingare mwana ya timtowe hopareni haukaya shinu ijundu komrujuo ihasara iko jana ijundu winjini wa wakazi ngwa hea juu wakazeze toli wakaze miri sha harma haufu ya ukaya mrunge mhara he namna upepo uvumiao makati ufanya utulivu mbavi almuradi izori ombao ndo ukaya wandu wake juma uhifadhiana wasaidilane ili haini mru ya shinde ya saidie mwananya harma wakati hamadaun Tumesherezana ya ukaya unutasi habari ikawa ufanyishi haranzi ndiletasi la ya hawaino. Kande leo ni taarifa habari harumwe shindo shambwani moroni wachuzi kwa jalala ama wajitekeleza ili usahilisha wakazi hai ni ya tushinda hau ya tuwa ya hula mbahindu ya hanti odahoni ya hondane na mbahindu ya hula usiku wa leo. Marasa ya mwanajuma papa ali na salimu aliratiraka wende na mtasi habari. Hamade heli mzienshio ngasi harma shindo shambwani baishe kweli ngamonao ze hasara za jirisi wa nemvua nziro ya hosi kwa jana nane cyclone wadzade wako uhuzaze bidon rangu mafuri hapa ndovi wabali ya hizo kaondo wakanizo malahoni ili huja wasaidie yani wahuze wahulize mara yaika kwa jashinda wafanya hizo stoku za hao malahoni rangude mafuri hapa rangude majimbi ranguze nao uzonsi hizo shindoni shambwani ili haini mdu ya shinde ya hunde mbahindu yende ya hali ya ukanga kwa wakati wa mvua wakati wa sikloni ndu hanza ya hutajifu ya kilemba hindu ili ya shinde ya kingi ya mihina hamanda inu ruzi saa ze tomati rambilwa kilo ralijana na mengo mine kusema furi ya pamba rarura lijana manera jana na mengo na wajaona mailiha mengo mitanu abongezi nu pia hau amine wahuzao hawanza wasuone waleka ongwa hutajia shahula wa hule hapo yakakwaja fanya ze stoku za hao almuradi banulizambao hawa shido shambani ngasisa ya 8 hawai yandiso ka hawa njema baisheze de gazi fanyishi hawa inji ama ketu tongeza ike wahuzao shidoni hunu kwa hudhuria wabali ya wajauze mfizi zalo lorangunga namba panza ili uja wasahilishe emaraia
Le shirika Telma Telco hezajiri zinu litoa magari ya bali ya misaada waswili harmwe makazi kao do wakazi wahifadhiwa ranzinde masihu ya mfumtano inu yani magari ya bali ya msaada wa shahula na maji ili uhubiri o wakazi wanu. Kandelea ni taarifa habari ya sauka raisi wa Jamhuri Azali Asmani hendelea na ziara ya Hawainu harma mikabala mbali ya mji wa Moroni ili uhondrana na venufu wa hezajiri hasiba bundu pepo mziro wavumia yentira nzindele jiyo la mfumtano inu na reshe mapicha ya Mahmoud Msaidie. Hakika ya muwahi daula Azali Asmani holi hondi hawa nziro ya vumia yentira nzine mfumtano inu waswili ya huwa ya leo hendelea na ziara harma idara jimla ishulia nao na hifadhi ya wakazi harma wakati wa makafa. Hunu raisi Azali Asmani haunana ni madhamana bali wa usiwa nao ne swara fayahe makafa hola zemba waza hifadhi owahe suiha ema vima milenje ne mawakala wahe makungumanyo ya kilimengu walio banti juu ili umiminishiwa umwendo wa shejundu shavumia yenti. Baada majadiliano ni madhamana bali wanu mwongoni mwao ndo wana shama wa serikali mahususi waziri wa habari za ndani hajibu ya masuala ya watangazaji. Jaban lewin njenjeni beshle marhaba COSEP, ministère de l'Intérieur et gouvernement kamili et surtout le système des Nations Unies et nos partenaires. Karanzija na mgwaheveza mzijua kukarjasiuha rikau suive situation inu hata masihu zivire elimu kwa kahanza wangazijamba kakairizi na nazindwaji karuone maharazi munza jiri zedegaza jiri wangia urizo kweli rabakaba ufandwa raru na nuzinji za menye shanari shukurie ukaze duwazi jakabuli wangia bahainu sikaujanjeni wabeshile maraba anaprezente situation hili ilio Naba warambia mameteologu kaba hainu le durée passée isai roha ngendao shaba hadu wona wala wakoza do wona wa madeplacer do wona zidega jiri zinyumba za puha bomgwa hibenze miria siha o mabareni anu wafanya hazi o hatu ngaba dongo hamiri mila alhamdulillah ngaba beti salamate na nyumba puha ngaba mwele okaba nuzunzi jirensi pi hate presidency ngo concerne ha maze degazina wenge zabakaba handizo ando kaso tsipiar tsanganyi ngare shelere leve defin nishinderi fanye za ukawa komori wadiwa zeze nguzin ngabodi wazando kazila ngara zimur fanya ba hazifanyihe hata wakati mgahibenza kujokaya mru ya fiwa hamru ya koza nganzo wakati winja tajuka kushinda diwaze shandizo na hamba ukaya alhamdulillah leshawiri la haraka ushinda wandua kubiri wakazika wa hisangwa wa harma mabehewa haungwa harma majumba ili shawiri la haraka ayomi tunahujibu miamjambi la bangun temba hendo to abakujo sanu COSEP tunafanya utalem kana baraka kana mnungane hazia sijaba haja presenter abakwajo ni document amade chalawambe on gabaze mesures d'urgence les secours long terme à long terme zora hanjan kiwazo amlinunke wanjin fanya chama bomgo kana johu jarjin keze biswara za ushinda zifanye kama gabet sababu wantu wa Komori wengi ambao kaya hazi ngo kazarengwa haundu wakati kwa wantu wajua kameme mzentika au kazitina gazina nchida wakati hamada unu uhundi hakawashindi haiba wa Komori hujoambi ano wendi nusuji kuwajibu wem kana baraka udungoza ngozi kana baraka amina gozibi ni hambano tsorwa shenge uzamba ujore mwakoti mkana baraka uzamba kanwa nao mimi namshukurio Mungu amshukurio ema professionnel akaranzia no sinu ya haja ngasina mtihune mwezi wa mwakamili wanraji mobilize miode babe njo shida nfanya dokani shukuria wa wafanya nione kama njo shida nfanya kwa jujibiwa wengine navyo kanza ambe kale mruka tushukuria yuza hina ina Mwenyezi Mungu shaminga mshukuru Mwenyezi Mungu amda mshukurio wandu wakanezwa manainu nabo ministre de l'Intérieur COSEP tout le gouvernement ma partenaire wa hatu nudi mshukurie ninyi ma journaliste kamfanya hazinje mkawe informe wanadamu hizo nguza kabjiri ngaja alhamdulillah bakahadhar wakashiriza mbafanye wakafanya bo shadi mdaka wanshufu ngwe bahari dedu jala haji hajofanya shandu wafanya hadhar ngafikiri ukaya leweze de gaz jan chashi ngabo hanza hamungu shasu nsipiani mdangle fungula Monsieur le Président, bonjour. Quel sera le rôle des Nations Unies dans la reconstruction du pays par rapport justement à la déforestation liée au cyclone?
Vous aviez une réunion avec M. Lam, c'est bien ça? Non, non, j'avais pas une réunion. J'étais voir la situation ici, comment ça se passe. Ben, il était là. Et je le remerciais. Et les Nations Unies, c'est un partenaire, hein, un partenaire du pays, hein, depuis belle lurette. Non seulement les Nations Unies, mais aussi nos partenaires, bi et multilatéraux. Ils étaient tous là. Donc, effectivement, le COSEP et le ministre de l'Intérieur vont présenter le devis, hein, des besoins, hein, dont on aura besoin pour essayer de calmer les esprits, aussi de remédier, aussi de porter des solutions aux problèmes causés. Et maintenant, bon, l'État va assumer ses responsabilités, bien sûr, mais nous attendons de nos partenaires que chacun nous propose ce qu'il est capable de faire, mais on ne peut pas leur dicter ou leur imposer quoi que ce soit. Ils sont là, ils nous appuient, c'est à eux de voir de leur capacité comment ils peuvent nous appuyer. Sisi garjor na zamana za hatu mkarabaraka kama kin hata wewe abjota hautsange da ukana baraka mangina mjitayarishe ajoga zamana za hatu ekarisaidiwa nuru ala nuru shakana ukansiri denda msaada mkomora pushwemba nyumba yae au hospitali au utsila bantu bahula arjo fanyiza ufanya hata ekawarisaidia mashallah shanyu tipia ngam mambioni ban bake mnunguli wa 10000 francs gujo tomba hinu norisaidia zengozi sontipi baada vanu ya mhuwahe daula Azali Asumani hahamu ya utahaya yeshi sheivumanti ya namna shajiri na utahaya shuhudie ya hali ya marani ya wanshio baada uvukishiwa nele kafa. Rais Azali Asumani hazungulia mikabala mbali na mbali hahondisa haiho retaj malanikao ngiho mwengoni maiho wandu wa hifadhiwa. Baada retaj hazungulia harmo mji wa Moroni holara nziho bajanani shindo shambwani waswili harumale jumbala ubalozi ila hensi ya shini hun Komori. Dasi ujua ya uka, ijundu shadharuba jashinu, shevumia harumanti, shojirisa makafa menji, hola mfarikiano ne dunia waho wakazi, no manto aliho waheze amali. Amma hunu Komor, ho wakazi ho wastwa wahemu wahe jaula, wajadidi shazedua, ili womba Mungu enti ipukanene makafa madziro, yakao jiri haruma wakati walio mibadiliho ya hehawa. Neza jiri hunu Komor, emadhamana wahe daula, warengeze hadhari zonti, no ili wahubiri, na uhufia emikabala ikao do yaremesheha. عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. Kabla ya siku za kifo, taarifa habari ya makatiano ndio nesa kaya ulawana ni taarifa ya shenshiwa ni waziri wa ulezi wa taifa ya ukaranzine mfumtsanu ya jana ne hawa ya leo kabati msomo hemi badiliho ya hehawa waziri hashanshiwa jao leo yenu ya uka umrejeili kolingo jofanyishia ya mfumraru ijoka wafiki tarehe 29 ya Avril. Na abanu wastamilfuanzani ndo rakaukaza kife taarifa habari mahsusu ya makatiano amma habeshele ya hamande namna rlo juma umone sani zora nzinde mfumtanu yinu uonda leo ya ukaya madanzima mshinzi ndo ahimisa zi taarifa habari za hatu na deshe jundu sheivumanti shakaure maenti ranzi ndo siku wa jana uonda ya subuhi ya leo riomba Mungu ikeza kawira zibiri baka zijabira nyangu na mara ya saya ndo utekeleza ze soma za hatu holiho karjashinda rameshizani taarifa habari harumwe makati kawaida ikao nyihidunga marhaba menji hostamili wadzimanasi aksantu.
hakika mdungu hisi ukaya mamwi wala mha ina adabu sibahi ngwachitolea uharmwa zehazi no wadaimishi umwenje masha Allah. Yeshaulanga shihifadhi wao harmwa zefrigo yeziwanda zahazi za mihono zilama yemahamiengo yahidza na tabu iwaza rangu mamwe yarenga faliki ya nyumeni haizu na hifadhi yenea mainu mamwe hasangale funvula hahe ela baki ndela hatu si maraiya na ridoli baze faktori za hatu o wakati waladhimu mwenjengo koja hima yolo izanda tuli baze faktori za Oma euka uripara leo sabari hindi sikampara nirjera mbeza uswema jaya londa honi mananga umenji yone namna usaidia na riabe yeredera yala tsirteura hafuhunu dahoni sinabo mama ngabona uzinji za majaya ngabo makartasi ngabo zi plastiki ngabo ezuma ngabo nezi radanywa tangazaji kao mjibu armo para watu ukaya gamjwa ukafanya kazi muhimu ya bonge wajibu kumshukureni waliho yazifanya ungetongezao isaidia yazika wazifanywa ni ekip hamada ile mziju wao rizamba usikuwa jana ukaya haini wakati wa jola yanogoza nyumeni yarjo mparani ili ishinde mhashirishe emarahia na wakazi ili wajue zinogoza kando zilo matsijue usikuwa jana holiho de ziaza fanywani wano hemeteo yakaonesa upeponi dharuba kaorema bontsiju kanzijana bo sararu za masiri karanganzi mazinji nando kaya nsi karma alert rouge wali hondo pepo wali wakaya abasa inunga sina furaha ya mjulizani ya ukaya riroha rumaye alert rouge wali hondo kaya bilete meteo arone sa ukaya upepo sauroha arumaye zizoni za hatu wo baina kaliloha ya rumaye arma Mozambique yo arma plus de 300 km na hono masiwani yonisauka ya upepo ezenziro ezibiri sha emima basaino wanunga wakahara mwa vigilance na utunda enamna ezenongoza shiri abo upande huo iriruhusu wanaweze servisi ri jusa alert ya karushu rijar mwa namna ya ukawa ndo ken hadhari ya utunda ezenongo yabo ulawani zajiri msijua nyonsi pia ukaya wabiri makafamenji mbazi njizi menyeha sina usikitifu ukaya wandu wararu wa fariki dunia rais wa daula hazanosi ofisielma mzishia waili unugazija na mzima nzuani unugazija hoi pembeni wote ukaya hari mwanu upepo hauha milwani mri sha wa mtu akamrunduhazi ashangaya zenogo wizo iyo nukta kanzanrwa leo na mzima haruma honosid na mjini dembeni zutena de bahusu pepa unu ugasina usikitifu na ugahomo tanga harumaze fami hizo rais daula azifanyabo tasishange wajibu sena ulio hele zina la heze kipurlo wazimano fanazi azizona le zina la serikali ewa na tanga yabo ulaona ne zenogo hizo abogari alert ijusiwa irejezi wa namna ya urenga hadhari karti rujuleo ya ufasirabu tukabo zenongo ngejoko lazimu ko andu wake na namna ya uona zenongo hizo yabo eze mezuri za kaza rengwa ulawana namna ukaandu wati zirikari zi andu wati zungulie ne magari ya mezuri yogejusi wao wandu wajua usirikile namna lazimu shaini mdutona mumia usirikile lazima tunde ndondo namna wendao ezenzia itongeza abasainu ngashukuria wezemba wazahifadhi nekozepo armene polisi gendarmerie akazenzia ezinji eze principali zitolwa abasa ngabo zenzie kanga lazima anje notamment armae munu mbajin na dimani kao hasasho mwani pare bahari heya kawa zianjenga zijohenda zileza abuwe ili wandoshide wazungule namna lazima yaboze hazi kajure je hama kawaida wakabata upande huo
shangarti hao tujuru wanadamu wake na utulivu na makinifu ulawana ni hawa ilio kaya upepo sabuzi wenzao shamungu jabunguza atatuka uroha pia ijikorenga wakati izajiri zinu itsongeza nyumba zinji zimenya itsongeza erezo ya mwenje hatu ununga zija imenyeha yabo mama ngashukira zo fanya ngo ajwandi wasandi sofana hazi yabo partiria mauda bokao mwenje ngo jwandi sorenjei ama kawaida ukaya kartsanda renge risk ya ukaleo wandu mwenje urejeziwa na banaga malafili za hawa kafanywao evaluation arma ezahusu omwenje shana one sauti na ukaya namna mpango wa kansi wa unu mpango gashukuria we komite akaunu kaza zendendo rishidi rihui wandu wenji kamjoka zaidi wandu shihui wakawa deplace wajana ngabakarmaze fuayenga bakaretaji wandu wao serikali warenge yazima wazimani makungoma nyukao gasibazima na abantu wandu wao warengwa en charge ili ezenogo zishinde wahunde no msaada walazima wenji wao saure jarma eze family nane wanduka wajwao eze nyumba ikao zamenyaha baroha ikipunga zinjao mijini nabo barashukira bashilama raba wanduka warenga wandu mijini warenge ndo akawaungwa njao mijini wafanye enquete evaluer eze degaza jira waka ngejoko lazimu wandu wao serikali nane makuma washindwa waralie msaada utsongeza maisha yao au ya rejedingoni yashinde ya hunde namna ya warekebeshea hizo kaudo za menyeho rashidi walekeze hiyo de namna ya ndani yabo kabo mezirika au karedo zito haswa de zelikoli ngazjoba alwa hata mpaka defunda da kujobua ili ruhusu wanduwa wabeye ni wandu wamenyeho walekezo haraka au tsongeza wana horeje walikwenda mfumrar washinde warajahara ma condition za stahiki yo nukutwa ndani ezenzia ikao principaliza bulwa za tolwane zembawa za hifadhi za hatu hizo ngazjoendelea tena maudunga malaika hao marukajo shidara usiku zima watoe pia shei za muhimu zitolo abo hazio ngeendelea wa tinatabu usu haswa za husu tena wa ulanga nane maja meri ya moroni nano kurasanru jugwa joendelea wafanya hazio tena ili yotsongeza wandoa rejihara ma station normal ama de heli ya kaya yabo gabo nowekao zenzia zamenya gabajofu twale mitwala ya ukaya zenzia hizo zilekezo haraka eroseda ula para mkonsi special wa conseil extraordinaire maudu ili wandu washinde wandu wakensi wa renge zanzima za lazimu namna ikao leo wa Komoro heli ikao maisha hao kabuzamenyeha wandu washinde hunde jabu haraka na ushinda lisaidia wandu wao yabo garibeshira marhaba wandu ikao wa haruma za zindo na zile onsu nne wakazinuka zijandisa leo imana urashida uvukisha nogozi nji na watufa wajiri rongo nziro dukae kipwilo hunu gasina nsu nne randensu yetarifa ni aroha shawa rengeze hadhari washinde watunde waashirishe yabo mwabenza danyo watangazaji wakamko ashirisha wandu haini bama wanzima rengo yabo ye makungumanyo serikali punidi wa Nations Unies walugha pia yo muhimu riwabashire marahaba wajau tena izemba za hifadhi za serikali jeshi gendarmerie na polisi maana wanaweko zetu haswa washide hazio rabashira marahaba wanu mabazazi wanu mbamba wa operateur economic wajanga rabashira marahaba kaya wangu wanu dawane shekau wanu wafanya wazi wazima hizo civil haswa zino organization wa Moscow rabashira marahaba kaya wao warma watanga fuvucha kwa tanga fuvucha sermo zazawanu hizo famili kao wakausaidia wananyao majirani au duzao kao hundwana ile kafali ni warenge wa henti namna lazimu au tena garabashira maraba haswa tena lotel retage msaada wa ufanya ukaya kamjoka zenyu baza kaumenyeha wandu wako lazima wabahanu ngabo zifaye za hemiraya ngabo misihiri wandu pia garabashira maraba kawa shindi wasaidia wa Komoro wakati wakana utajifu wasaidiwa yabo yo ikawajibu rejuze wanu mazense siwanzani kao wawazimada sina sibanu mateknisi wao waswali wa Faransa na wasaya nsakerabu ngo wanu wazima ili rishinde rekebazima rifanyeze azizo yabo atampaka ndabo izonde zenowe kao rakautsaha mshide mzeleze
ukaya abasaini hawa ngedauno rekebesha shake tutongeza ukaya abo zenongo ngajore jei hamadeli zakaya leo hondra mau hamomo abo ulao mwenje ziazika joandisa ndelea ata joisa ngada mwenje shida wine pia she muhimu iraso daula arengeze azma atowaze instruction kari fanya hazi ya haraka kwa komori maisha yao ya rejei eheli ya kaya wandu wabingeze hazi yabo zedikodi deli ramba enfundado dabozi jobua vianza ni watangazaji mweleze ili madhamana waweze likodi waishie kabisa na zefamii wazazi wana wajuo kaya wanaojonda likodi yaende aeroport ya sekna wajo kujuliza namna ya aeroport joni sofanya hazi ni wakati wajo toe ruhusa kwa aeroport sofanya hazi wao kabati tabu yote mpaka jeri mjuzeni sha sekna wajo jusa eze kompani harma za usudarini ikaanza wanyasi walozi wale ukaya aboti kartuazi watsifanya hazi shahaurenga hadhari baingwa upepo usaudanzu harma ile bafu sha ngabo zinundongo za usu ulanga ngejoka lazima ndarenga hadhari ze naudu tena ndo atsende mbwani ili haushinda likena hakikifu ka ni jenda mbwani kana ndo ni problem kolio de namna ya dari lio asinga mjoka ya ashukuria masifamchi ni walo zika waelewa zihazizinu zikafanywa faida hao shati ukawa kanza watabishe aboro janza tena wazie usuka maudu ndo atsende mbwani ukaya muhimu hatu urishide resolve wa maraia wansipia ya wata mpaka ndabo wananyasi watangazaji zori msahoni na mweleze ndondo zinongozi shanga tahadhari shao wanrikao kwanza wajitie na kufanya tabiambi armwa miji hasa dano wajoji bada shinamna mbawa hifadhi report gendarmerie wajorenga zidhamana zao armwa pande huu kabati mwaruhusiwa ya njerma nyumba ya wandu watsina ukaya watole ruhusa ne ezekipu za kozepu au polisi au gendarmerie yabonga bose patrouille zilizofanywa basi waleo wakaya unsi wakati wakaonda jina wa luharuma usikitifu wajonda jina wajonjeze problem garanzao arma wakati ono ritambakanga bonye bavunziwa au janga rengao hata nembuju parisa manunga manda hizo garjorenga zazima za lazima ni hukuma za lazima wala Andalo se fala usu hadari za lengwa amouva wanesha mulanga kumosi ni hapo ziliza zile osifloa mabaridi wakati kao hapa abati mwenje ibada hazan zilikia bila shaka na buwajua abapatina mwenje ila data jenu makinisha au hadarisha wala bada hazazi wanaini hadhari ili wachazenoinya mama kwa dika huyo mjana wakati amada huyo kama vile sikloni au kama vile mchunga mwanzo wano rizaba ndoka harma komite lo hono ngabo embawa ya hono ngabo embawa ya home somo ngabo embawa ya hemisa para zopia no bavana ministeri de la sante warengeza hadhari hizo ili ya ushinda shawajau namna ukalewana bazazi wanu zao ziendelee ile lazimu warenga disposition ya ukaya chaîne de froid armoise wanalona ze chambre froide itiunguhe yabo namna baingo kabati mwenje shaye maoperateur wao ngawajua namna ukaleo wakena mwenje rekade ze grupu reka hizo pia ziadhari hizo zirengwa ili wandu wa shinde wa tikena problem ropande huo wala wana waziri skandale je pande wa hili Sudan wakazi wakaya hizo bila kutaja msanuru Dr. Msanuru kwa dunia makani akatani makani pia na uongozi namna jamii kusaidia unono ila kutaja msanuru awaspa maushida muonishi hizo rakanza rumwelezeni ranzimuishi ya namba ukaya na operateur tamkanu watu alio namna ukawashindewa ndo assiste yabo kabla hapo ndo twaliza ile pitati malaika wa madhamana wa huno no wa unarmashika ushino haina banungu ya uso unono ndo ashinde ranzijana ya wote ile pitati ya mitsamili dai ra nzuani kai ndo atende manje wakana problem domoni na ya pitati ya hombo zihadhari zirengwa ili waparehanie solution shamndoka ngajana wa masimu ndaba sa zemo zikaule mazirengwa hamamo shahini zifanywa haini za lazima zifanywa rais wa daula atowaze amri za kazi zifanywa ili wakomoro hundani no usaidizi wa staff wala wizara ya uzi
sizamba vanundu ya ukaya shirika la mwenje wafanya wadisa hazira nzile umono wadauze mbio ya ukaya ranzi maudu wandu wadiso retabliso mwenje kuno moroni yabukena tso kinishi hakaitso fanshia pia hadzima sha hamomo kanga mjo erezo ya hatu nu waumiri minji ni mmono mzungulia harumaye yantsikamili mmono zenogori zilio karitsorenga riski akari buliye umwenje ila pareka parana filia wa bahanu hoje itemronga mize wandu heni banu wajo kaze garanti za ukaya uko mwenje uko hakabana ka problemu kujandi sobe waranzima yo nukta muhimu rakanza muelewe ukaya yabo kana tukire mwenje to jamaudu pia kama laika ongo johuja kama laika uko noje shanga jandi sahono kapitali akaunti wezo yeze dega zinji za jiri par rapport ya he SNCP voilà j'optimise merci sikanzamwe leo ndomozini haina vanhu valomkomori haina vanhu valomrueshi komori kesina kamkomori ahomjeni kesina kadola pitali au mezondari iwo pia haina vanhu lazima wafanyishwa msaada lazima wandu waintervene neze nongozi kamari zaka gazofanyiwa sha ngabuzini mambao izilo prioritaire zaka urgent izole zafanyishia mono kabotasi zaidi ya wandu shiri wakaruma nyumba munu abasaini waparana solution yao yabunga rjonda hamomo yopande ubatike ende yarangela muso kasimu centres tpanzani chuo kaya maharane karono kaya enijinze na yango na kaya wadelese wani kwatsu angaliwa mwanamna amade mji amade mjahezi shamba kuna kaya ndo mara yawa nchi atawatuona wafamuka na mezani au kaya rungu watu wazaze rungu wawe miri rungu ani ushababi wafanya kazi namna ndio ndio mubili yemiji kauketsa mji yawa yese ili zirongozemu zende haraka lao chatwani yawore alawu ulivulamba shele jabuli ulishiyabana ukayaramba ukarikawa nzari bwezenziya ili eze kipuza sekuru sile zendeyo emana nyinyi mwashinda mahenda iho dabukazi nzezi bulu anyaja za bulu akamja johenda shaba sayu yambo kaze kip zende sur le terrain kwa angali zitegaza jiri yawa partirama ule majabu wajandi soenda she muhimu yakanda yoranzi ondoa shinde wafane ezaka irja zifanyishia ababa sayinu mjoka ya zekipuzulo vanhu kwatsulana vaviyongela zimwe mara yawashukurie sha izoranzorambe kavatsi wandu wajorantsiwa aramazenongozi Ministro kwa swala hilo muhimu kama katenga lidiwa zao wananu kao wapozao ndio hospitali au kaya kwa kwatsulira mwe koze chama ndio hospitali wauzisi wao mapesa ili waangaliwa amazo wende wambo wana mbokaya abaga mwambiri mara ya rumbatsinda ni ministro shiaro ngwade dr rutukumba monitala nitsamoni au lesokaya wodo aninaria wa wodo atilipi ya wose shozao c'est normal shazo nazona bioka aramaze l'hôpital ivatora instruction ka wandu angaliwa d'ailleurs ile ziliyo wakati normal wandu wendo l'hôpital kwa tsuli bahindu kabla ya kamrangaliwa kwa jamba basa wakati mziro donc yo bese yo ka ya jirija shaze ni hizo wandu haina mndu abira aramaze structure za lazima harangwa charge ile lazima watinoka ya towe bahindu sile namna ikamdu abira aramaze za jina ahoyo namna ya ukaya wa solution shapa ndio kwa staff wa awone lamu sor jawzia azma mlolizo auze chida injection mlolizo na makamada zile kazi lojibuza kamadi namna za kujibuza jana na uzima makamu na mimi nchi bokaya
zenzi hizo zifikiriwa hata zitile nziani domjuza nukaya risanga rinjiao saba so wakati lono harume mabavu ze services za hatu zisanga zendao sabuni ngarbau imite fumbuni ngarbu wao wa hunoze hunwashili ne hamamvu ngarbu wao mitsamihudi ngari anjezao harmoino bafulahi hamu mzuani hali kadhalika asna mabafu mararu ikawa ngabu wao zaini tizatu ngarbu wao mabafu mararu tena mwali iho habtaha karibu shakar jazia tena ngarforme wa mavolontaire wao ikawa nga utoyari wa jungani nasi mono zana za nyumeni kauzija jana karja shangaya haku ukaya mwono kablia wandu waonti pia wa deploye l'arme mabavu les ambulances re wanadamu watende rifanya hama valenti kamili ngere mwao zoni zajiri de mana kukarja surpreneha ukari rekaujilia na ukaya honda babadini herongo watole jipto position ça je réagisse heze mwanya zilio neze no ujiro wa heza kujiro kare ndanzaro wane ujiro wa jazini zajiri harumansi majirani wa hatu wa juzi eza wahunda no ujiro mu wa jirifunu abuna recomparere juzi se karika walemevu au ukawaka walemevu ndao yabo hanzare nje zaramale suala ile na mbele zimoka heno wakati wa jojiri ndongo service za hatu watoka mizira ushinda waji waka balaiza jirizila na maona jiri de gazi nji dokawa kampango ube abura nzare no wakati wa joka ndongo sha ye planio wa rui declenche ilishile nji wala maona bala kwa tatuko korale haraka mbizemje watu alishaga bo plan na robozilo yabo barwa kimaga ukikao zoro misha wakatizaji wano wabazivano msada wano kuridina wano yekoze pu waringe surani bajina patsia madela hali sha umono ezi hazi wafana sino hazikao tizinga jina wakati odekona deporte sha mwenye uparano na exercice za simulation permanent boda madazino ila namna uchipanga ya kuensiara saini ngijo shida kanu kwa madazino kasoda zije sha waketiara shida wajibu alitana muluka zikafanya na wana wakomo ya uswele meteo rezi tekniki za uswele pia kabati wandu wa Geneva nshawala wana wakomo rikao leo wasomo za zizo watanganya abasa bemana shida wafanaze no hizo abungar amino kana wakati wa jirinongo ajoili yabugari bishirani marhaba na mtsahani mweleze zinongora baba hena mnazo holiho matangazo ya muhimu kuhusu ezenogozi yabona wakati wa jola ya nogoza nyumeni garjom julizani garjom paran ya muhibu esirkal nani makugoma mwekao ngasi wazima nao fano za zinu wajofani za fanya hata wa Komor washinde wa no msaada wa stahiki. Assalamu alaykum. Atija. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au passage du cyclone Kenneth dans l'archipel la nuit de mercredi à jeudi. Les Comores se sont